हेज ना हां मैं हेज नहीं देख मार सही भी कहूनी रखो तुम्हारे साथ स्वास्थ्य रखो सदर मत मैं हेज को रेकॉर्डिंग बोल मोर तार दे मोर लाइट तार दे बोल ओडिया घरर झियो बोही माने मानो बचुचंती दीर्घ दिन धरी हम 5 खंड गार लोक तार दे बची सुनिया पय आछे एथिरे तो तुमे खुशी होबा कथा ना हाइट कोने बोल केते कोन करछि दउथिबे हाइट बोल बांध दे প্রতিটা ঘরে ক্যাসেট করে শুনি নিও এমিতি ইয়াতা গরম মাসি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি ब्राइटनेस कम এই না সেই ব্রাইটনেস নয় ক্যামেরা ए कैमरा कम दे एटके तू नी हो मा দিলা পরে হেড কর एटके तू नी हो तो हाइट बोल बांध दे बड़े लोक को मोर जवाब दउछु जो उसमें स्टार्टिंग बोल बने सारा शॉर्ट नहीं कर तोरा देडसुर अछंती तेरा बुढ़ा बेटा रेकॉर्डिंग हो जी तो के लज्जा लागु बेटा बांध देले छी 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 জত্তারে বিটিভি কথা কইলে জত্তারে বিটিভি তুমি বোধে জানিনো মু কিয়ে আমার ইচ্ছা করলে তোর করি পারে মু ইচ্ছা করলে তোমার সমস্তকে সুপ্রিম কোর্ট কো টানি দেবি ओ सुप्रीम कोर्ट मैडम लगाम दियो हिंदू घरर गुलाबू होई हातर शंका नाही ओतार सिंदूर नाही साड़ी खाली मैची पिंदु तो एहा कोन ओडिया कुळ बहुर मर्यादा हम सनातन धर्म पूजा चली को घरर अड़ाई मोह पाप करितो यार परिणाम तुम्हारी पाप करिवो ए सुप्रीम कोर्ट मैडम आइता तुम बापा लेखि नांती कि तुमे राष्ट्रपति नुहो ମୁଁ ହର ଲଗାମ ଦେ କହୁଛି ଆରେ ତମାନେ ହେଲା ଗାଉଲି ବଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛ କୌଣସି ନାରୀକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ପରିଣାମଟା ଭୟାଭୟ ହବ टाइम तार देखो ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମାମା मत मत मो की कर दे ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି देख ତମେ ମାନେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କହିଛ ସବୁ କିଛି ମୋ ଫୋନରେ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ପରିଣାମଟା କଣ ହଉଛି ऑटोमेटिक से ब्राइटनेस बॉडी ସେଇଠୁ ମୋର କଣ ହେଇଗଲା ତମର ଏ ହସ ଆଉ ତମର ଏ କାନ୍ଦ ଆଉ ତମର ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଡରି ଯିବା ଭଳିଆ ଝିଅ ନୁହଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ମୁଁ କେମିତିକା ଝିଅ क्षमा ठाकुराणी ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ନିରବ ରୁହ ପଣ୍ଡିତ पहले फोन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस से बॉडी तो क्लिक कर ମୋ ପଡ଼ାରେ ଗଲା ऑटो कर ऑटो ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲୁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁ ଡାକ ହେଲା ଗାଁ ମଝି ରଣଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସମୟ ଆସ ଆମେ ଉଦଣ୍ଡୀ ବହୁର କଥା ବୁଝିବା ଆସ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଆସ ହାଇ ଯାଅ ଯାଅ ସେଇଠୁ ମୋର କଣ ହେଇଗଲା ए गाँव वाला एमती पाठी करी चली जाउछंती काहे की बापा हेलो तुम आखिरे लुह कोन छि बापा आज कोन प्रतिबाट हेइनी बापा ବାପାରେ बापा ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ବୋଉମାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ବୋଉମା ମୋର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ପତି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ बापा ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାର ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମଝିକୁ ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ରେ ବାପା ଗାଁ ମଝିକୁ ଡାକି ମାନେଟା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି ବୁଝିଲ ସାଗର କାଲି ମୋର ମିଟିଂ ସାରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ହଁ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରି 2:30 ଆସି ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ତମର ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଭଳି ଓହୋ ସାଗର ମୋ କାନ ପରଦ କଟିଯିବ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଛି ସେମାନେ ମୋ ବାପା ଦାଦା 14 ପୁରୁଷ ନେଇ ମତେ ଗାଳିଲେ ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଝିଅ ନୁହଁ ମୁଁ ବି ସୁଝିଲି ଆଉ तमने तमने अनु गालो को अपमान करी पठाई देलो बापा ଖାଲି
ସେତେ କୋନରେ ବାପ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଦମକ ମଧ୍ୟ ବାପା। ହାଇଟ୍ କିଲୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଗି କରି ଆମ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ରେ ବାପା ବାପା ହାଇଟ୍ କିଲୋ ହାଇଟ୍ ରେ ବୋଲା ए सुप्रीम कोर्ट मैडम आज तुम ब्राह्मण परिवार को नर्क को टेली गल तोर पाइला सहित पाइची बहुत किछि पाइची एनी कि सब दिन राति रे मଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ତୁ ଆଉ କିଛି କହନି ରେ ବାପା बाबा ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ବାପା बाबा ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ଆର ପାରିରେ ତୋ ମା ପରା ମତେ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲା नहीं बाबा ଓ ତମାନଙ୍କର ଏ କାନ୍ଦକଟା ମତେ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ପ୍ଲିଜ ମତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି बाबा मते क्षमा कर दियो बाबा मते क्षमा कर दियो मु जे जीवन रखा को चाहनी मु आत्महत्या कर लेबे ଆରେ ବାପା ସାଙ୍ଗ बाबा ମୁଁ ତତେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଶିକ୍ଷା ମାଗି ଘର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଉରା ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି କଣ ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବହୁ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶେଷ କରି ସାରନ୍ତିନି काहे के बाबा काहे के ବାପାରେ बाबा ତୋ ମୁହଁରେ ଏ କଥା ଜମାରୁ ସଭା ପାଇନି ବାପା ଜମାରୁ ସଭା ପାଇନି काहे के बाबा काहे के ବାପାରେ ତୋ ସେ ମଣିଷ ଶ୍ୱଶୁରଟା କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ जो एक रात खाई दासे दुकान କାଲି ଥିଲା ବଡ଼ ଅସାଧୁ ବା କେଟି ଯାଉନି ବହୁ ମାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହୋଇ ଆଣି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେତେ କଣ କହିଗଲେ ବହୁ ମା ବାପା ବାପା କହି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବାବୁ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ମୁଁ ସେମିତିକା ଅବିବେକୀ ଲୋକ ନୁହଁ ସମିତି ଏ ଜଇଁ କିଏ ପୁଅ କିଏ ଝିଅ କହୁଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେବାକୁ ମୋର ତ ଗୋଟେ ବିବେକ ଅଛି ନା ହେଲେ ବାପା ରଖିଛି ବାପା କଣ କହୁଥିଲି କି କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହି ବୋଲି କଥା ରଖିନଥିଲି ହେଲେ ବାପା କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ମୁଁ ନିତି କେତେ ଖାଇଛି କେତେ ପିଇଛି ଆଉ ଇଏ କଣ୍ଟାବାଲା ବେଙ୍ଗା ଆଉ ଭାନୁ ମୁଣ୍ଡଳ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୌଳି ତା ସହିତ ପଞ୍ଚସରନ୍ତି ମନ୍ଦିର କେତେ ଖାଇଛି ଜାଣିଛ ଏ ହଁ କଣ କହୁଥିଲି ଏ ବାପା ଏଇ ଝିଅଟା କାଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସତୀରେ ଯୋଉ ଛଳିବାର ବୁଟିଆ ଛଳିବାର ଖାସି ମାଂସ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ବିଦେଶୀ ମାଲ ମାନେ ହୁଇସ୍କି ହେଲେ ବାପା ପୁରା ବୋତଲ କଣ ଖାଇଛି ହେଲେ ରଖିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି कौन रखिछ
ଜାଣିପାରିକି ହେଲେ ସମୁଦି ତମେ ତ ଟିକେ ଲିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଏକା ଏକା କାମ ଚଳେଇ ଦେବି। ହେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ? 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 वीडियो आउच रे थियो जोड़ी पाउने ना चोंटा दियो यह कोई आत्मा मोर कांदु छै कथा कहिबार शक्ति मो पाखरे नाही परम शास्त्र भागवतरे लेखा अछि सबे होइबे एकाकार नथिब बेदर विचार तेणु होइबे अल्पायुष कळ सकळे जिबे नाश मु एबे निरुपाय आपणक मानक विचार रे जहा निष्पत्ति हेबो मो मुंडपति मानि नेबा पाई बाध्य कोंतु ग्रामवासी भाई माने एभली परिस्थिति रे कोन करा जाई पारे से झियो को उचित दंड देवा दरकार न तो आमो धर्म प्रति अपमान। हां बे ढेर लखड़े को ढेर ना करे बेचा आवे क्या होता क्या करना हमनु को हम ग्राम रो तोड़ी दिया जाऊ ता नहले हम गार जीव बे ढेर ना गाज मु बोली तो नगर शांति के अबे थिएटर के पंडिते कथरे हम ग्राम रो विचार निष्पत्ति हुए एबे कोंतु कोन करिबा पंडिते धर्म को करी आगो सारो हां पंडित वीडियो होउची विचार अच्छा आपण माने हेली पच्चु परमेश्वर वीडियो होउची आपण माने जहा दंड देबे मु मानिबा पाई बाध्य कोंतु ग्रामवासी भाई माने एभली परिस्थिति रे कोन करिबा विचारर शेष निष्पत्ति अनुता परे होई थाए पंडितों को आखि ए आम गाँ पाई अमंगल ता छड़ा पंडित कौन धर्मंता काम करी नांती एबे आपण माने विचार करंतु मो मतरे पंडित से बहु को ए ग्राम रु बाहर करंतु ता नहले आमे पंडितों को पाई भागवत टुंगी रे रहिबार व्यवस्था करिबा जदि ए कथारे पंडित राजी न होंती ताहले पंडितों को हमें एको घरिया करी रखिबा निया पानी एवं से का घर को जाई परिबे नाही
ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ? ଠିକ କଥା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ। ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଥରେ କୁହ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି मोर तीन टा माय गुसुर थिला सला तक तो विकला विकला शेषरे मोर माय गुसुर तार ऑफिस रे ओय सला चाकरी दव गई तार चाकरी खराब काम करी सला मारी देला मुए बे किस्ता करबी जाए मोर पाखरे तो सला मोर माय पे भी नहीं मुझे भी कहा के प्रेम करबी ये भगवान बे सैठो तो बोला बोला आप गुटे हले खुजो करी दे ना मुझे भी कहा के प्रेम करबी ये भगवान आई जाए हिंदी हो जाओ जी रेकॉर्डिंग तार कोण होई केमिति होई ना हो जाए लम्मा देखो ता भाई की नए झाड़ू दिया काटो ए काहे के के हो चुबा मोबाइल की टाइप बता 2 घंटा वीडियो रे तू जी केते बाकी देखिसेनी होते जे मिल गला यार सर चाहने लम्मा मिल गला मैं मित फक पकई दे पाइची मुई आज पाइची ये काठे के झाड़ू बताओ लाटे लई जा को चकिया लई जा को चकिया कोन पाई माय प्रो पाइची माय पो पाइची देखिए तो माय पो मैं मोते न कहले मु जानी भी केमिति You are my po. You are my po. मैं माय पो बेकिए माय पो मोते न कहले मु जानी भी केमिति ना वो कहबे ने मते लाजा लागे जे मैं कहबे लाजो लागुची अरे मोते न कहले मु जानी भी केमिति काठे किया झाड़ा बाती है अरे तू मोर my po. आई You are my po. मो माय पो मोर माय पो ना काठे किया झाड़ा बाती उलाउट्या नोई जो कोच्चा किया हंडिया पल्ला तो छाती जी कोई ना तूटा किया बे भाई तू सोना के भाई बे तू सोना किया मैं सोना तू वो हमने तो ना पड़ ओके का बिंदा मारी भी
तो दात पाटी सब चोरी करबो आउ कुडाई की तोते मोटर भरिया चुपेबी हाउ सोडा खाली मोर हाबुरे थरे पडुतुला मुई आदिवासी नुको बे तई मुहरे पूरा ठिया ठिया मोती देंती बा उलो सोला तू की भाई बे तू क्या है तू क्या है बे छोड़ा तू अबे सोला मु इलम्मा एक चिंट बग डम डम मोटी चहो एने अरुआ बुढ़ाना हाँ। मोजी आंगुठी देखई कहूची कोन चिंट बग डम डम करबो बोली कहतला डम डम हां चिंट बग डम डम करबो बोली कहतला एने अरुआ बुढ़ा बेचान नमोना रंग जानी छन मोना रंग होगा नहीं मत भांगा तो भांग देखौ जी मो भांग उलो ए बुढ़ा बे तोर ए बयसर पुड़ी उठुची ना उलो उलो बे उठुची मु तोरा जीबा रोहिजा रंग आजे मोर क्यामटा सरू मु परा ता धोळा बाळ काठी भी कहउथली रोहिजा एबे सड़ाटा मोर घुसरी काय अछि बे मोर माइपो काय अछि मुई आज तक छाड़बेनी कहूची मुई आदिवासी नुको मारांगुरु राण खाई कहू जा मुई तो छाड़बेनी ए रंगरा ओए ताके धो धोची मार ले जा रे हालो ए जरा तेवा ए तुमका को इतना जगह दे बजारा केने जगह गले ससुर मत मारी मो पे ए बादे जे ए जरा तेवा बे बेड़ा मारी की पक्कानु को दला कलस से सोना बे देखो भाई बे साडी मान सोमती भाई पहुंच आज सिना खसी गल मोर हावड़े जेबे पड़बू मुई सला आदिवासी नुको मारांगुरु राण खाई कहू जा मोर हावड़े जेबे पड़बू मुई तोर पूरा मजी गोटा भांगी देबे सला ये रंग कौन की ये ठीक है देखा तोर भांग देखो जिमो भांग चिंटपक डम डम सबर अनु तुमको बगर पैसा ला परे ना मु सब किछ भूली जाई हे अनु तुम गोटे कथा पचारिबी कोण कुह ना तमे खराब भाबिबो अरे खरा मानरे कोण अछि कोण कुह सबर अनु तुम नीला आखि आउ गोलाप पखड़ा परी कथा कोला तो मते पूरा पागल कर दउ छ अनु हां अनु हे अनु आज बहुत सुंदर देखा जाऊ छ जे दुष्ट अनु
ଏ ମା ଅନୁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଏ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି କଣ ଅଛି? ଏ ମାନେ ଗାଡି ବେଲାନ ଗାଡି ବ୍ୟାଗ ବେଲାନ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି ଧନ ରତ୍ନ ହଁ ସବୁ କିଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି। କଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତ? ଏଇ ହଁ ଅନୁ ମୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଚଲ, ତମ ଘର ପାଖରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି। ମୋ ନା ସନାତନ ମୁଁ ଲୁକା ଧନ ଆଉ ଦରକାର କରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଳେ। ଧନରେ ଭଗବାନ ସିନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ମୁଁ ତମ ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ରେ। ତୁ ଦୁଃଖ କରନାରେ ଧନ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ତୁ କେବେ ବି ହାରିବୁନି। ତୋ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ହଁ ତୋ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ହଁ ହଁ ତୋ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବାପା ବୋଉ ମୋ ନାଁ ଯେ କାହିଁକି ସାଗର ଦେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଏ ସାଗର ତୋ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ପାଉନି ଲୋ ବୋଉ, ସେଟା ଖୋଜି ପାଉନି। ସେଇଟା କଣ ଖାଲି ନୁହଁ। ମୁଁ ପାରିବିନି ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପାଠ ପଢିବି ଏକା, ଆଉ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ। ଈଶ୍ୱର ମତେ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନର ମାନେ କେବଳ ଏନ୍ଜୟ, ମନ ଭରି ଏନ୍ଜୟ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ଡରିନି କି କାହାକୁ ଖାତିର ବି କରେନା କି ମୋର ଏଠି କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଓ ସାଗର ତମେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କୁ ଛୁଆରା ନାରୀ ରୂପୀ ନାଗୁଣୀ, ତୁ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ମୂର୍ଖ, ଜୀବନର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଜୀବନର ମାନେ କେବଳ ଏନ୍ଜୟ। ଜାଣିଛ ସାଗର, କାଲି ପାର୍ଟିଟା ଏମିତି ଜମିଲା କହିହବନି। ଆଉ କାଲି ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ବାପା ମାଗଣାରେ ପାଇ ପୁରା ଢକ ଢକ କରି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ପିଇଲେ ଯେ ପିଇଲେ। ବୁଝିଲ ସାଗର, ବାପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଇ ନଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ରଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଅଫିସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେବେଠୁ ବାପା ପିଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କାଲି ବାପା ଏତେ ପିଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏତେ ପିଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ ବେଳେ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ପ୍ଲିଜ ସାଗର ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ହେଲେ ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲ କି? ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଶୋଳା, ମୁଁ ହାଟ କରି ଓହ୍ଲେଇଛି, ତୁ ସେ ଟୋକା ଗାଡି ପଛରେ ବସି ଆମଫାନ ବାଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟଟା କଣ କଲ କି? ଇରେ ମା ଅନୁ,
कथाटा तते मिछ आउ मते सत माने माने काली टिके अधिक पी देइथिली तो एक जोर रे लागिला मु एक करिया को लागिली अच्छा अरे बाप रे बाप हठात गोटे शब्द होला सुसा 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 बोला बेले गोटे कोला षंढ देखिथिली भाबिली सेटा मारी आसुची ता कोन बे टोरटा तो फिंगी जाइची सेतबे गाड़ी लाइट पड़िला देखिला बेले गुमा कोन बे षंढ काई माने षंढ नाही सोंड नाही टोर तो पोखरी पड़िला ए बापा सागर चालिले चालिले टोरटा खोजिया थाउ थाउ ओ जाइला मो बापा आसीबा करू तमे बाप झियो दी जण डी चली जाओ ताले होले मु पुलिस डाकिया पाई बाध्य हेबी नहीं 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 ओली लखे दादा होई रे रांडी चुआ तू कहउथुनु जई पोटी उठी जाइतिबे अरे ये कोन हल्ला रे मा तमे चुप रो बापा मो बुझुची ए सागर जानि छो मो किए आ मो इच्छा करले कोन करि पारे तमे कोन पुलिस को डाकिबो जौतुक निर्यातना रे तमो बाप को दी टंगना रे एमिति केस करबी सारा जीवन जेल रे रही चक्की पे खाली मुए कानुओ तमो बाप झियो विरुद्ध रे गारे विचार बसिची विचार सती सावित्री महिषी नारी बड़ा धन लुंठनकारी धपाबास तस्कर ससुर मास तम ना रे सौ सौ केस चलीची आउ तुमको पुलिस खोजुची आउ तुमे पुलिस पाखु गले मते तमा कष्ट करबा को पड़िबनी ए बापा सागर ए हमर भूल है हमरा क्षमा कर दे बापा हमरा क्षमा कर दिया ए मावन जा 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 जाई पर गोड़ धरी बका सावधान आउ थोड़ा पाटू खोलिले मुहिं सजंतु पालटी जिबी आउ धर्म अधर्म भूली जाई ठिया फाड़ी देबी ठिया होई रे रांडी दियो तू भात खाऊ खाऊ हाथ उठाई दलो अरे मां जहा तो होबार थिला हेई गला तू से टका को फोन कर से तोते आसी नहीं जाए ठीक अछि हेलो मां सरकार को नियम कर तोमर कहीं किछ करि पारन ओटा बा केही किछ करि पारियो हेलो मां कोन डरिबार किछ नहीं ए राती टाई ढबारे मु कटै जिबी आउ सकाळ हेले मते आसी नहीं जिबु हेले मां कोन डोर ना टोटली डोर ना माला अदल बदल करी कामटा चोड़ेई दबा ना ए सागर बाबू मो देखता चलो मु सीधा सीधा चल ओई दुनिया आउ तो बुझियो अनु ताकू भी साथी रे नहीं जाओ आ नले मु पुलिस को फोन करबा होबी एरे पुलिस क्या दरकार नहीं ये मां अनु मु आगे आगे जाउची तू मो पछे पछे आ एले कहि जाउची सागर बाबू जेते अटकाले भी रहिबी नहीं आमा आ मो चली आमा एले बापा मुखिया जानिछ मो ना सनातन मु लुटे कोला धन आउ दरकार पड़िले समस्त मुहरे बोले कोला चुन्न सुची बापा सागर जाउची मिस्टर सागर दास जीवा समय रे कहि देई जाउची बहुत पस्तेइबो साधारण 6000 टंकार सिक्युरिटी गार्ड माने घर जगुआड़ी तार पुनी एते बहप ना दिने भलो पिंधिबा को दैछ ना दिने भलो
मौसा नमस्कार। अरे सागर अरे बापा केमती अछ? भल न कहले चले माने निसत्री संगु पालटी जाइछन्ते डाकिले कथा कहू नांते कि खाइबा को देले खाऊ नांते। अरे एमिति कांदुछु? अरे कोन होइछि? कहबा को बाबा करे शब्द नाही। न कहले बंची होने। अरे कोन होइछि कथा खली करी को? ताले सुनिबे मौसा, ताले सुनंतो। बाबा कथा कहू नांते ताले बसी कांदो जानते। ठीक अछि सागर, सब कथा सुनी सारिला परे मु ठीक बुझी पारुछि एमिति समाज को केते उशृंखलित झियो माने नष्ट करि देउछन्ति। आ ए परिस्थिति रे हमें चुप रहिले हमर पर पीढ़ी नष्ट होई जिवो ना। मुया केबे संभव है को देबी। हां सुनो सागर, तमे जाओ मोर जणे सागो हाईकोर्ट रे बड़ वकील अछि, मु ता बाबू को फोन करूछि। तमे जाओ से बाप झुन आरे थाना रे बडे एफआईआर दियो। देखिबा संविधानटा केवल नारी मान करूनु, सेटा हम पुरुष मान को पाई न करू। हेलो मौसा, केस करबा पाई मो पाखरे फोटा पाउलाटा भी नाही। आ वकील पाख को गले लोक साटा सारो हेबो। अरे सागर, टंका पैसा रे तुमर मुंडो खळिया दरकार नाही। मु वकील पाख को फोन कर दउछि, तुम पाखरु से टंका टे हेबी न बनाई। ठीक अछि मौसा, हेले मु केस करबी सत। जदि कोर्ट मो सपक्ष रे जाए ताले से कुळटा फेरी आसी मो घरे रहिबो ना मौसा ना। मु एकटा संभव हेबा को देबी। अरे कथा सेया नु हो मौसा, मु परा कहि जाई छी हम पर पीढ़ी रो सुरक्षा पाई समाज पूरी श्रृंखला को फेरी आसी कलकीर 12 हाथ घंटा बुलिबो माने लुहार खंडा नुह मौसा, ज्ञानर खंडा। आउ से ज्ञानर खंडा माध्यम रे समस्ते सुधुरी जिवे मौसा। जानिछ सागर, लुहा समस्त को काटी खंड खंड कर दे, किंतु से लुहा को निया जानी पड़ी पाउंस कर दिए। आउ से निया को पानी निभाई दिए। आउ सेही पानी को ए समाज रो मनीष माने भी हजम कर दे थांती। तो मानेटा अति सहज। अरे जेते बेले एते शक्तिशाली मानन को मनीष हजम कर दे परिला ताहले मनीष पाखरे कोन रहिछि मौसा? आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, ममता डोरी रे ए संसारटा बंधा होइछि। जाओ सागर, मु तुमको पूर्ण आशीर्वाद करूछि। तमे जीवन युद्ध रे निश्चय जीतिबो। हां सुनो सागर, मु एबे एई मुहूर्त रे मोर प्रिय सांग माने चिन्मय पाखु कॉल करूछि। तमे जाओ से बाप झियो रे थाना रे एफआईआर दियो। ठीक अछि मौसा, आपनकर एई गोटिए कथा मु अक्षर अक्षर पालन करिबी। हेले मौसा, हम परिवार रे उदिनिया झड़टा आसीबो बोली किए जानितिला एमिति हेबो। I
ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳକୁ ହବନି ମଦନ ମଦନ ଏ ରୀତି କରୁଛି ଡାକୁଛୁ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲେଇକି ଡାକୁଛୁ ମଦନ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ମୋ ଝିଅ ଅନୁ ଆଉ ମୁଁ ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ହଁ ଆଉ ଇଏ ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 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 ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନୁ ମାନେ ମାଇପ ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ ତୁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହେଇଥିବୁ ବୋଧେ ନା କଥାଟା ସତ ହବା କରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଠି ଚିଡ଼ା ହୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଦନବାବୁକୁ ଡାକିଦେବି ଡାକିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଘରଟା ଭଲ ହେଇନି ହଁ ଭଲ ତ ଆଉ ନା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏ ମା ଅନୁ କଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କଣ? ମତେ ସେଇ ଉପର ଘରଟା ଦବୁ ଆଉ ଏଥିରେ ତ ନିହାତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନିହାତି ଥିବ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି ମା ଆଉ ସେ ଚାକରାଣୀ ହାତରେ ଖାଇବାଟା ବଟେଇ ଦବୁ ଜମିବ ପୁରା ବଢିଆ ଜମିବ বে তু শালা সে পয়সা নিয়া অফিসর না বে হ্যাঁ তোর লাগি শালা আজি মুই পরগর মজুর লাগুছি শালা তোতে আজি মুই ছাড়বি শালা তোর পাখরু মোর হকটা আজি মুই নেই কিনা ছাড়বি ছাড়বি নি তোতে আজি বাবু বাবু ও বাবু କଣ ହେଲା ଶୁଙ୍ଗୁରା ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିଥିଲୁ बाबू ये साला मिठा ऑफिसर ହଁ मोर माइप को चाकरी दबो कई तार ऑफिसर साला मोर तीनटा माई गुचुर थिला साला ताकू तो बिकला बिकला शेष रे मोर माइप संगरे खराब काम करी ताकू भी मारी देला साला आराम ज्यादा ପରେ ବୁଝିବି ଆଉ ମଦନ ବାବୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସେଇ କଣ କହୁଥିଲେ ମାଇପ ମୋ ସେଇ ପାତ୍ରୀ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତମମାନେ ସାହସ କଲ କେମିତି ଆଉ ତମ ଘରକୁ ନ ଆସି କଣ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗିନି ବଜାଇଥାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ଦେବତା ମହାଶୟ ଏ ଚାକରୀର ପୂଜା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦେବୀ ପାଖରୁ ନା ଦେବତା ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏ ଚାକରାଣୀ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ছি 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 লাজ লাগুনি দেহ জীবী বেশ্য শেষরে স্বামী খুঁজুଛୁ স্বামী ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗଲା ତାପରେ କଣ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଆସିଲା ମଝିରେ ଜାସମିନ ଭାଇ ସାଉ ଭାଉଜ ତାପରେ ଯୋଉ ତେଲ ବାଲି ଆସିଲାନି କି ଜସ୍ମିନ ତେଲ ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିଯିବୁ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ତୋ ବାପା ଫୁଳା ଫୁଳା ଟଙ୍କା ଗଣି ରଖୁଛି ଟଙ୍କା ଶୁଣ ୟା ପରେ ତୋର ଆଉ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଲଡା ହବନି ତତେ ନବରତ୍ନ ଆଉ ଡାବର ଆମଲା ଦରକାର କଣ ହେଲା ମୋର ସବୁ କିଛି ସର୍ବନାଶ କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଏଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ନେବି କହୁଛି ଆଉ ତମ ଘରର ମାନ ମୁରାଦକୁ ମୁଁ ନିଲାମ କରିଦେବି କହୁଛି বে তুইটা তো কি শুনিলাম সর্বগুরু জনতুয়া নিয়াটা এক কথারে উত্তর দেবি আমি দেখিছি মহাদেব কোন আমি দেখিছি କଣ କଣ ହେଲା ତୁମର ଚପଲ ପିଟିବୁ ଭାଇ
ପାରୁନି ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏମିତି ଉପହାର ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେବି। ଅପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅପା। ସଳା ମାରି ଦେଲା ପୁରା ବେକାର କରିଦେଲା ସବୁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଅପା। ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଦେବତା ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ରାମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଏବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା, କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ଯୋଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଘରେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ ଯା। ହଁ ମୋର କାମଟା ବାକି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତୁ ରହ ଶଙ୍କରା, ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି। ଏ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମା ତ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତ ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରିଛୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ। ମୁଁ ମା ତୁ ମୋ ସତରେ ଚାଲ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି। চলো পর ঘর ভঙ্গ নিয়া লগ টাউটর রসিক নাগর স্বামী মহাশয় এক হাতের কেবে তালি বাজে না। এর মধ্যে তুমি দায়ী। তুমি মধ্যে আম সাথে চাল সেমানকু গোড় হাত করি তাঙ্ক সংসারকু যোড়ি দেବାକୁ চেষ্টা করিব। ହଁ ମୁଁ ପାପି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ ଖାଲି ଆଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଟଙ୍କାର ଲାଳସାରେ ଆଉ ନାରୀ ବଂଶ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। ପାଗଳ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପାପି ମୁଁ ପର ନାରୀ ହଉଛି ମା ସମାନ। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ଏ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିବେଦନ ମାତୃ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ମାନଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲା, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। This
নবীন প্রভাত সময় এবে গাও পুলকে দশ দিগ দেখি উজ্জ্বল আই রবি কিরণ ফুল ফুটি অছি কাননে ধীরে বহে পবন আগে রাধা তু আরে সাঙ্গ রাধা রাধা তু আসিছ আজি কাহিকি পিলা দিনর কথা ভারি মনে পড়ুছি রে সাঙ্গ ভারি মনে পড়ুছি ଆଉ ପିଲା ଦିନର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିଲା ରେ ସାଙ୍ଗ আরে সাঙ্গ আরে তো আখিরে লুহ আরে কোন হয়েছি କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଉମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ବୋହି ଯାଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ବୋହି ଯାଉଛି আরে সাঙ্গ আরে তু একা একা রହୁଛୁ না সেইଥିପାଇଁ ନା ଆଉ ତା ନହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର ରଙ୍ଗୀନ କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଉଥିବୁ ଆରେ ନା ରେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ହସି ଦେ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ହସି ଦେ ଆରେ ହସି ଦେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆରେ ହସି ଦେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ ପକା ମନେ ପକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଲ ବାଜିଲା ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ଜୋରରେ ପାଟି ଚିଲେଇଲୁ ରାଧା ରାଧା ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ଥିଲା ରାଧା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ସାରଙ୍କୁ କହିଲା ଆଉ ମନିଟର ଆସି ତତେ ଡାକିଲା ତୁ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ତୁ ବିନା କାରଣରେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ବିନା କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ କଥାଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ପରା ଆଜି କଣ କରିବା ହେଇଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବାପା ବାପା ଆମେ ଆଜକୁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନ ଏଇ ନିଅ କଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ ବାପା ଆରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ପିଲାଟା ଏତେ କରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆରେ କଣ ଦିଟା ଖାଇଲେ କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଥିରୁ ଲାଭ ବା କଣ ମିଳିବ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବାକୁ କହିବାରୁ ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସାଗର ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଆସୁଛି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥା ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି କଥା ଟିକେ ହେଲେ ରଖ ବାପା ଆମେ ଖାଇଦିଅ ବାପା ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ କରି ଆଣିବି ବାପା ବାପା କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାପା ଲାଭ କଣ ମିଳିବ ମୋତେ ପରା ଆର ପାରିରୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ ବାପା ମୋ ଜୀବନ ରଥର ଶିକୁଳି ଖୋଲା ସରିଲାନି ନାହିଁ ବାପା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମଲା ପରେ ବୋଉ ମା ମୋ ମୁହଁରେ ଟୋପାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଇ ବାପା ହେଲେ ସେତେକ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାପା ସେ ଲକ୍ଷଣରେ ନା ତୁଣ୍ଡର ଧରନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାରିଣୀ ବାପା ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅ ମୁଁ କଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ
ये कोइला रे बापा तू मोर किछि नबो बापा ये कोइला बापा तू कोरा को आखिरो अंजन तू मोर सबु किछि रे बापा तू मोर सबु किछि हे पोरा पोते उड़ा आसी रे बापा सागो परम शास्त्र भागवतरे लेखा अछि रे बापा जाबतम जन्मम ताबतम मरणम ताबतम जननी जठरे सनम बाबा एमती छोट पिला बोली कौन सब कही जाउछन्ते मो पागल है जिबे बाबा मो पागल है जिबे पागल बाबा ए देख मो कला कालू केमिति पैसी धरी चिड़ाई दे नहीं बाबा देख ले बापा देख नहीं बाबा मो कला कालू केमिति मते हाथ बाबा तू सब कौन कही जाउछन्ते मो पागल है जिबे मो मुंडा करे जाउछि बाबा हेलो सागर बाबा हाँ बहुत माँ केमिति मते हाथ छाड़ी रखुछि दे रही जाओ सागर बो पिला कामर जमा बुझुनी खाली कांदुची ए सागर যদি বহু মানা তোরা ভুল বুঝি তো পাখକୁ ফেরি আসে তু তাকে ক্ষমা করি দেবো রে বাপা তু তাকে ক্ষমা করি দেবো কাহিকি না তু তা সাত দীপ আঠ কলসକୁ সাক্ষী রখি তা হাত ধরিଥିଲୁ ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ କହିଥିଲୁ ତାର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି बापा रे तेरी कोनी रे बापा नहीं बाबा भाई खुदा नहीं बाबा भाई पाड़ा दौड़ी कोई कौड़ी नहीं बाबा तुलसी गछ खंज करिया नहीं जा बाबा जा 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 रे बापा जा हे सागर बाबा ଆଉ तेरी कोनी रे बापा तेरी कोनी नहीं बाबा से जो पारी दे रे बापा से जो पारी दे मोर तो आसी जाइछि रे बापा नहीं बाबा मोर तो आसी जाइछि हे कृष्ण नहीं बाबा हे कृष्ण नहीं बाबा कृष्ण कृष्ण अच्छा है बाबा 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 तमें डरिया था बाबा तमें मत चारी दाई बनी रे बाबा तमें मत चारी दाई बनी रे बाबा बाबा मो बाबा मते एका करी छाड़ी चाली गला मु बेसहारा होई गले बेसहारा होई गले मो अनाथ होई गले मो अनाथ होई गले बा मो बापा को सब सत्कार करिबा पाई
ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟା ପାଉନା ଦେବି ନାହିଁ। କଣ କରିବି ମୁଁ? କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? ନା, ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ହଁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ମୁଁ। ଏ ସାଇ ଭାଇମାନେ, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। अरे किए कोठी अच्छा ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମାନେ अरे किए कोठी अच्छा ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଏ ଗାଁ ବାଲା ଭାଇମାନେ, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସାଗର ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି।
ସାଗର ମୋର ହେଇଛି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି अरे कौन है जी समस्त एमती निस्तब्ध अरे ए सागर कौन है जी एमती कागज भी कौन बापा कौन है जी ବାପା ନାହାନ୍ତି ସାଗର ଏଇନେ ମେଡିସିନ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ସାଗର ଔଷଧ ଖାଇବେନି ଖାଇବେନି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି গোবিন্দ হে গোবিন্দ আরে মু তো সাঙ্গ রাধা ডাকুছি না গোবিন্দ আরে রাধা গোবিন্দ আরে চিৎকার করি লাগিলে গোবিন্দ তোটা বড় স্বার্থ বড় না তোরে ধোকাবা তোরে বেইবা তোমার সহিত বেইমানি করেছো বেইমানি করেছো বেইমানি করেছো গোবিন্দ আরে আমি পরা গোটে গ্লাস পানি কো ওদা ওদা করি পিউছিলু ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ମୋର ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଉଥିଲୁ ତୁ ମତେ ଏକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ତୁ ମତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ କେମିତି କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ରାତଟା ପାଖରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛଡ଼େଇ କଣ ଠିକ କରିଲ ଏଇଆ ତୁମର କଣ ଉପହାର ରାତଟାକୁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ସାଗର ସାଗର ବାପା ଛୁଇଁ ପାରିବନି ତୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଲେ
बाबांको शरीर अपवित्र है तू मो बाबांको शरीर को छोइले मो बाबांको शरीर रे आत्मा आत्मा आरो परे शांति बाई बने शांति बाई बने सागर सागर मोर भूल हे जाई छी सागर मु मोर भूल बुझी पारे छी सागर मु आखिरो अंध मुटे खोली जाई छी सागर आपण माने हेले पंचु परमेश्वर आपण माने मते जहा दंड देबे मु माता पति सबु साई नेबी हेले थारुटिए मो देवता को पाद तळे मते मुंडिया मारिबाको सुजाक दियो तू थारुटिए सुजाक दियो तू हे बापा सागर मोर भूल जाती रे बापा तू जानी जोड़ी मोती और जीवन को बेकार कर दे रे बापा ए भाई बने ये गांव वाला भाई माने मते हाथ जोड़ी मते विज्ञा मागुची मते भूल आईची मते जूता लगार किंतु एरकम ओरकम बाप ए असुर बापटा को जूता बाड़े की रास्ता पूरा मते किंतु मते भूल मागनी तुम क्या कर दे ये गांव वाला भाई माने बुझारी चुड़ी मोती और जीवन को बेकार कर देगी ये मते क्षमा कर दिया भाई माने मते क्षमा कर दे ए बाबा सागर मते क्षमा कर दे आज्ञा मु हेउछि महिला कमिशन प्रेसिडेंट मु आपनक पाखरे निवेदन करूछि मते आपण निज झियो भाबी भूल थिले क्षमा कर देबे आज्ञा गोटे हाथ के ताई बच्चा संभव नहीं एथरे मते मो स्वामी दाई मु से झियो और ता बापा को बहुत दंड दे सारिछि शेषर से झियो तार भूल बुझिबारी एठा को फेरी आसीछि मु आपन निवेदन करूछि क्षमा जे परम धर्म आपण माने ए झियो कोई थरक भाई क्षमा कर दियंतु सागर बाबू अनुर किछि दोष नहीं सागर बाबू टंकार लोभरे आ कामनार लालसारे मु आज मो होश उड़े रखिछि मोरी पाई ये समाज रे एमिति केते परिवार नष्ट हो जाइछि सागर बाबू मु तुमको हाथ जोड़ी नेहुरा होछि अनुर कौन भूल नहीं सागर बाबू अनुको तुम्हें ग्रहण कर सागर बाबू ए सागर बाबू मु तुम आगे हाथ जोड़ुची सागर बाबू मु तुम गोड़ तले पड़ुची पैसा आज यही सब कारण आज पंडित चली गले मो कथा अनुको ग्रहण कर सागर बाबू अनुको ग्रहण कर सागर बाबू ना मु जानी ना किए जानी एमिति होबो Sagar
विशेष घोषणा मंचस्थ करिब बिग प्रोजेक्ट अपेरा प्रति तपापन